সেপ্টেম্বর 2023 থেকে যে শিক্ষাবর্ষ শুরু হচ্ছে তাতে কিছু আসন এখনো খালি আছে। প্রশিক্ষণ নিতে ইচ্ছুক ত্রিপুরা বসবাসকারী ভারতীয় নাগরিকদের কাছ থেকে ওয়ার্কিং এডমিশন এর ভিত্তিতে দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে। বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলো। % seat are reserved for PWD candidates. PWD প্রার্থীরা RPWD Act 2016 অনুযায়ী তাদের ট্রেড এর যোগ্যতা চিহ্নিত করে নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী ট্রেড বাছাই করতে পারবে। আবেদনপত্রের নমুনা এবং বিস্তারিত জানার জন্য মহিলা ITI ইন্দ্রনগর এ যোগাযোগ করা যেতে পারে। खुलुमखा आं शिल्पा देबबर्मा नरक जतन न लामसुगु चिनि ताबुकसाक जरानि kokborok koktamawo poilano faidinailayano tinini koktoma bokrogrok Sekango kha chapjak tongmani haikhenok CPIM te Congress la fan tokokha Tripura motha record board manoi kaini ajuk thayna kaplai ongkha BJP CPIM nislai 30,237 board manoi kaplai ongkha box nogor ajuk thayni batainai Tafajjul Hussain
धनपुर आजक थायो सीपीआईएम नि बातायनाय कौशिक चंदानो 18,871 भोट बै मेचनखा बीजेपी बदलनि बातायनाय बिंदु देवनाथ बीजेपी बदलनि बातायनाय बिंदु देवनाथ मानखा 30,017 भोट बै सीपीआईएम नि बातायनाय कौशिक चंदा मानखा 11,146 भोट angke bono magnang support khlaya CPIM thungno khlawo bini borok rokno protection ruwai maya धनपुर ते बक्स नगर विधान सभानि फिलचंमारि नि रेजाल्ट साख्लाजांमानि यागुलो आबो हाय हिनैनो CPIM नि प्राइसिं कक्सिल समिति शाखा तिप्रा मथानि सुप्रिमो महाराजा प्रदीप किशोर देवबर्मा पाइथागो खुमुलुं प्रेस क्लब नि शाखथार मुंबाई सांग्रं शालो खाजाखा दस्ता कांचनपुर प्रेस क्लब खाजांगमानि पांदाव मानजाखा खुमुलुं प्रेस क्लब नि सेक्रेटारि रंजित देवबर्मा भाइस प्रेसिडेंट निपेंद्र देवबर्मा फाशाल फुंगो एयरपोर्ट थानानि कैसे पेपर प्रेस कंपनी ओ मानजाखा खरकसे लेबर नि मांगखो थुइ बिनिमुं परेश दास तंथाय आसाम हास्तेनि कक्राझार आमसायो मांकुथि मानमानि कक्तमा मानखेनो आमसायो थांनि सबैखा एयारपोर्ट थानानि पुलिस हाय नो हाय सांग्रं शालो कृष्णपुरनि 22 गोरिया आमसायो याक्सि बदली याकडै 46 फैमिलीनि 239 भोटार्स रमखा बीजेपी बदलनि बाना याफाडै बरंनो लामजाक सुगैना हारखा मन्त्री विकास देवबर्मा ताबो कक्तमा शुक्रबै Sekango khajabjak tongmani haikeno CPIM te Congress no fan to khubruka tipra motha record board manoi kainui ajak thaina kaplayong kha BJP CPIM ni salai 30,237 vote manoi kaplayong kha box nogar ajak thaini batainai Tafajjul Hussain Sekango shaklaijak tongmani haikeno fashal fungni damchar jorani shimi chengkha Dhonpur te box nogor filchong marini vote lekhamung karak nai muthangnai kolmungni bisingtui Sunamura class 12 girls school khlaijakha kainui bidhan sabha filchong marini vote lekhamung jorani bisingono counting center o thangoi sogoikha BJP te CPIM bodolni counting agent te candidate rok abo haikeno jorani sikang no counting center faye sokfaisa kainui ajuk thaini khorongni returning officer Yang te khaksa faising counting center ni biskango kuthum laikha BJP te CPIM bodol ni adong rok fia ba vote lekhamung chengya sine sikangno vote boycott ni shaklai murukha CPIM poila round ni simino nangmani bara vote manoi sikangjak tongmani BJP ni batai nei rok mungsa berem ni pati mungsitra patia tuikhe counting center bisingo te counting center ni ganagini amsayo thepa jakha karak nai muthang bahini काउंटिंग स्टार्ट हो गई है और आप देख रहे हैं सिक्योरिटी का जो अरेंजमेंट है काफ़ी अच्छा है और जिन एरियाज़ में सेंसिटिविटी हमने उम्मीद की है उन एरियाज़ में भी हमने सिक्योरिटी प्रोवाइड की है आपको पता ही होगा कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने इस काउंटिंग के लिए अपने जो एजेंट्स हैं उनको नहीं भेजा है तो बाकी जो तीनों कैंडिडेट्स हैं उनके एजेंट आ गए हम उम्मीद करते हैं कि काउंटिंग बहुत शांतिपूर्ण तरीके से Kaitham round ni result faimani yagulo srai srai nukjakha BJP bodol ni batainai rokno kaplai ongsinai hnai paithaga jot round ni lekhamung paimani yagulo record board manoi kainui ajuk thayo na kaplai ongkha BJP box nogor ajuk thayo 30,237 vote by CPIM ni batainai rokno mechenkha BJP ni batainai Tafajjul Hussain BJP ni batainai Tafajjul Hussain no kaplai ongkha hine shaklaikha 20 box nogor ajuk thaini returning officer abo haikheno Tafajjul Hussain ni yago kaplai ongmani certificate या फारे रुखा 20 बॉक्स नगर आजुक थाइनी रिटर्निंग ऑफिसर খুব আনন্দ লাগছে ভালো লাগছে কি বলবেন ভাবে মানে কত ভোটের ব্যবধানে এখনো পর্যন্ত মানে আমাদের কাছে সিট আসেনি আর কি তার জন্য 30,000 ভোটে লিড দিয়েছি 30,000 এর উপরে লিড দিয়েছি ওই বিরোধী দল জামানত জব্দ হয়ে গেছে বিরোধীদের সম্পর্কে কি বলবেন বিশেষ করে তারা তো বিভিন্ন অভিযোগ তুলে আজকে গণনা বয়কট করেছে আমি সর্বপ্রথমে ভারতের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী বিশ্ব নেতা নরেন্দ্র মোদীজিকে ধন্যবাদ জানাবো দ্বিতীয়ত ধন্যবাদ জানাবো আমাদের ত্রিপুরা জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী
ডক্টর মানিক শাহজিকে। তারপরে ধন্যবাদ জানাবো আমাদের ত্রিপুরার প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্যকে। তারপরে আবার ধন্যবাদ জানাবো আমার ভারতবর্ষের বিজেপি পার্টিকে, যারা আমাকে বক্সনগর পাঠিয়েছে বক্সনগর মানুষের আশীর্বাদ নেওয়ার জন্য। তারপর আমি আমার হৃদয় থেকে ধন্যবাদ জানাবো যে বক্সনগরের যে গণদেবতা, আজকে যারা গণদেবতারা রায় দিয়েছে সেই রায়কে আমি ধন্যবাদ জানাবো এবং গণদেবতাকে আমার হৃদয় থেকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। প্রথম কাজ কি থাকবে এখানে? তো অনেক প্রথম কাজ হলো ডেভেলপমেন্ট, সবকা সাথ সবকা বিকাশ যে মন্ত্র আমার নরেন্দ্র মোদীজির, তার সাথে যে আমার জনপ্রিয় মুখ। ধনপুর তো আপনাদের 23-এ জেতা সিট, এবার বক্সনগরে কি তাহলে বামেদের ঘাঁটি বলে পরিচিত, সেখানেও কি পদ্ম ফুটছে? ঘাটি নেই, মানুষ এবার পরিষ্কার করে দিয়েছে আমাদেরকে। কারণ আপনি জানেন যে এইভাবে মানে বক্সনগরে বিগত নির্বাচনের আগে কত লোক বিরোধী ভালো ভালো লিডার, বিলাল মিয়া থেকে শুরু করে আরও ভালো ভালো লিডার আমাদের পার্টিতে যোগদান। काउंटिंग सेंटर नि बिस्कंगो ताफाजुल हुसैन लामजाक शगमानी लोगी लोगी खाका हामिया फरखा हास्ते बीजेपी नि आजुक फांग राजीव भट्टाचार्य हा कोतरनी मंत्री प्रतिमा भौमिक बीजेपी नि तांगफांग जोग पापिया दत्त एमपी रेवती त्रिपुरा मंत्री रतनलाल नाथ मंत्री सुशांत चौधरी आकर्षण सुनामुरा निशिमी मुसारफ नि ककथुम चिनी खरां। धनपुर आजक थया सीपीआईएम नि बातायनाय कौशिक चंदानो 18,871 भोट बाय मेचेनखा बीजेपी बदलनि बातायनाय बिंदु देवनाथ बीजेपी बदलनि बातायनाय बिंदु देवनाथ मानखा 30,017 भोट दै सीपीआईएम नि बातायनाय कौशिक चंदा मानखा 11,146 भोट नांगमानि जरावनो सीपीआईएम ते कांग्रेस बदलनो नांगमानि फिरक मुंगरुखा तिप्रामथा कायनु आजक थायनो तिप्रामथानि चुबा चुबाय नांगमानि बारा भोट माने कप्लाय उंखा बीजेपी बदलनि बातायनाय रक तिप्रामथानि शाकाव पैतो ख्लायै आबो बाइखे वाइनि फान्तो खुग्रुजाखा सीपीआईएम नि हास्ते तांगफांग जितेन्द्र चौधरी रेकर्ड बोर्ड मानय कायनि आजक थायनो कप्लाय उंखा बीजेपी नि बातायनाय ताफाजुल हुसैन ते बिंदु देवनाथ सीपीआईएम नि बातायनाय कौशिक चंदनो 18,871 भोट बाय मेचेनखा धनपुर आजक थायनि बीजेपी बदलनि बातायनाय बिंदु देवनाथ बीजेपी बदलनि बातायनाय बिंदु देवनाथ मानखा 30,017 भोट ते सीपीआईएम नि बातायनाय कौशिक चंदा मानखा 11,146 भोट चौबानी सिकांगनो नखलाया करे खारै थांखा याक्सि बदल सीपीआईएम हिने कक खेरे कक शाखा बीजेपी बदलनि बातायनाय बिंदु देवनाथ কত করে এলাম যে আপনারা আসুন সবাই আমরা আছি এখানে। প্রথম রাউন্ড গণনা প্রায় যতটুকু আমাদের কাছে খবর শেষ হয়ে গেছে, কি ট্রেন্ড? 100% উইন, এতে কোনো সন্দেহ নেই। আপনারা দেখছেন গত পরশু দিন আমাদের বিপক্ষে যারা রয়েছেন ওনারা অলরেডি বয়কট করেছেন। এর অর্থ আমি আগেও বলেছিলাম যে তারা ঠান্ডা ঘরে বসে এই তাদের কনফিডেন্স নেই যে তারা বলবে শেষ পর্যন্ত এমন একটা কিছু। আমরা যাই ভেবেছিলাম তাই হলো, আমাদের জন্য এতে কোনো সমস্যা নেই, আমরা আমাদের কাজ করে যাচ্ছি, জনগণ পাশে আছে। উপনির্বাচন ভোট গ্রহণ হয়ে যাওয়ার পর আপনারা বিশ্লেষণে বসেছিলেন, জনজাতিদের ভোট কতটা পেয়েছেন বলে এখনো পর্যন্ত আপনাদের অনুমান বা আপনারা কি অঙ্ক করেছেন? এখন পর্যন্ত আমাদের যেই ধারণা, আমাদের জনজাতির প্রায় 70%-এর মতো আমাদের সাথেই আছে, তাতে কোনো आबो हाइकेना सीपीआईएम बरकनि बिसिनुइ चिबानि जराव आबो हाइके रेकर्ड बोर्ड मानय कप्लाय उंगै मानिया खहिनै खाथुंजांमानि कक शाखा एमपी रेवती त्रिपुरा। সর্বপ্রথমে আমি ধন্যবাদ জানাই আমার ধনপুরের যারা ভোটার এবং বক্সনগরের যারা ভোটার, যারা আমাদের প্রার্থীদেরকে এত বিপুল ভোটে যেটা মানে সিপিআইএমও তাদের 25 বছরে এরকম তারা আদায় করতে পারেনি ভোট, এরকমই একটা রায় তারা দিলেন যে এবারে সর্বপ্রথম বিজেপি আমরা এত বিপুল ভোটে জয়যুক্ত হয়েছি। 23-এ নির্বাচনে ধনপুরে আমাদের প্রতিমা দিদি উনি প্রায় 3,500 ভোটে জিতেছিলেন, আর বক্সনগর আমাদের ছিল না, সেটা সিপিএম থেকে ছিনিয়ে এনেছি। আর প্রতিমাদির যে কাজটা অর্ধেক রেখে গেছিলেন সেটা আমরা আবার গেইন করলাম। তো তার জন্য এই এলাকার সুনামুরাবাসী সহ 2 কেন্দ্রের ভোটারদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই।
আপনার প্রশ্ন ছিল 24-এর অক্সিজেন। অক্সিজেন নরেন্দ্র মোদী যতদিন আছে ততদিন অক্সিজেন আছে, এবং উনি যেভাবে কাজ করছেন মানুষের জন্য, দেশের জন্য, ওনার সাথে আমরা কাজ করছি এই ত্রিপুরা রাজ্যের কানায় কোনায়, বিভিন্ন গ্রাম পাহাড়ে, সমতলে। তো এই যে কাজ মানুষের জন্য, সবকা সাথ সবকা বিকাশ, তাতে আবারও তারা আস্থা রাখলেন, বিশ্বাস রাখলেন। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যে যিনি নেতৃত্ব দিচ্ছেন, উনি সব জায়গায় যাওয়ার সময় একটা কথা বলেছেন যে নরেন্দ্র মোদীজি যেমন দেশের জন্য কাজ করছেন, ওনার নেতৃত্বে আমরা এই রাজ্যে চেষ্টা করছি। তো যেটা বক্সনগর এবং ধনপুর দীর্ঘদিন সিপিএমের দখলে ছিল, এইখানেও যদি বিজেপিকে সুযোগ দেওয়া হয়, আগামী আমরা 4.5 বছর আরও আছি, 6 মাস চলে যাওয়ার পরও 4.5 বছরে আমরা আবার চেষ্টা করব একটা নতুন দিশায় নিয়ে যাওয়ার। তো মানুষ দেখলাম যে সেখানে আস্থা রাখলো আমাদের উপরে। এইখানে একটা কথা আমার বলতে হয় যে সিপিএম কংগ্রেস তো আগেই মিলে কাজ করতো এই গত বিধানসভা নির্বাচনে, এবং এবারে অঘোষিতভাবে বিভিন্ন পাড়ায় পাড়ায় বাড়িতে গিয়ে মথা নামক আর একটা যে পার্টি, যারা তীপ্রাসা বলে তীপ্রাসার মানে সব কিছু শেষ করছে, তারাও কিন্তু সিপিএমের হয়ে প্রচার করেছিল। আমি বিভিন্ন প্রচার আমি বলেছিলাম এই 3 পার্টিকে হারিয়ে এবং এত বিপুল বুথে আমরা জিতবো, এরকম আশা ব্যক্ত আমি করেছিলাম। আজকে সত্যি জনগণ আমাদের সেই আশা প্রত্যাশায় তারা প্রমাণ করে দিল যে তারা আমাদের সঙ্গে আছে। আমি আজকের দিনে তাদের বলতে চাই আমাদের সরকারও জনগণের সঙ্গে আছে, থাকবে। স্যার, সিপিএম থেকে কাউন্টিংয়ে বয়কট করা হচ্ছে, তারা আসেনি, সেই ব্যাপারে কী বলবেন? তারা নির্বাচনের আগের থেকে বাহানা, তারা অনেক নানান ধরনের বাহানা করেছিল। তো তারা জানতো নির্বাচনের আগে মানুষের মুডটা যে বিজেপির প্রতি, বিজেপির ফেভারে, তো তার জন্য নানা বাহানা করার চেষ্টা করেছিল। এবং আজকেও কাউন্টিংয়ের দিনে এই যে বয়কট করা, এই করা, আর কোনো মানে হয় না, কারণ জনগণ তো বুথ বাক্সে দিয়ে দিয়েছিল। মানে এইগুলি শুধু বাহানা। তো কাজেই আরও কত কিছু বাহানা তারা দেখাবে। তো এটা গণতন্ত্রের জয়, মানুষের জয়, সাধারণ মানুষের জয়। काउंटिंग सेंटर नि बिस्कांगो बिंदु देवनाथनो खुमाला कांड्रुवै खाका हामिया फरखा हास्ते बीजेपी नि आजुकफां राजीव भट्टाचार्य हा कोतरनि मंत्री प्रतिमा भौमिक बीजेपी नि तांगफांजु पापिया दत्त एमपी रेबती त्रिपुरा मंत्री रतनलाल नाथ मंत्री सुशांत चौधरी आकर्षण सोनामुरा निशिमी मुसारफनि ककथुम चिनी खरां आंके बनो मागनां सपोर्ट खलाया सीपीआईएम थुंनो खलाव बिनि बरगरगनो प्रोटेक्शन रुवै माया धनपुरते बक्सनगर विधानसभानि फिलचंमारिनि रेजाल्ट साख्लायजांमानि यागुलो आबहाय हिनैनो सीपीआईएम नि फाइसिं कक्सिल सामुति शाखा तिप्रामथानि सुप्रिमो महाराजा प्रद्युत किशोर देबबर्मा बक्सनगर ते धनपुर विधानसभा फिलचंमारिनो तुयै कैंडिडेट बसारिया फानो बेलाइनो जुंजालो तंगमानि तिप्रामथा चानानि खेबो बेक्रें खिबिनानि हुंखेबो बाहान अ फिलचंमारि साबनो सपोर्ट खलायनाय साबनो खिमे चेन्नाय आबनो तुयै कतराम जों मुगो खलायनानि नांखा तिप्रामथानि अजामारो पाइथागो ककथुम पान्दा खलायै केबनो सपोर्ट खलाया हने साख्लाय मुंग्रौ फानो एबा तिप्रामथानि बोखाक्तुय कैंडिडेट बसारु जागिया फानो शालब्रमनो बदलनि बोखाक्तुय नुकजाखा कैम्पेन खलायमानि मांपिलि साबनो बुद्रु दिहुनै नगो नगो थांगै पिरलायखा तिप्रामथानि अजामारो आबनो तुयै करैके बनि थानि कायसा सरे सरे कक्तमा फियाबा बीजेपी नि बातायनाय रंनो मेचेन्नानि हुंखे सीपीआईएम नि बातायनाय रंनो बुद्रु दिहुनै सामानि तिप्रामथानि शाखाव कासावै फाइका कक्सिल सामु
पाइथागो फाशालो लेखा जाखा बक्सनगर तेधनपुर विधानसभा फिल्चंमारिनि भोट सिगांनि रेकर्डनो सोबायै काइनु आचुक थायोनो कोप्लायउंखा बीजेपी कांग्रेस तेति प्रामथानि भोट बाय कोप्लायउंनानि खातुंमानि सीपीआईएम फियाबा कांग्रेस तेति प्रामथानि शाकाव पयतो ख्लायै फान्तकखा जितेन्द्र चौधुरी आबो सिमिया धनपुर ते बक्सनगर विधानसभानि फिल्चंमारिनि रेजाल्ट साक्लायजांमानि यागुलो सीपीआईएम नि फाइसिं कक खुइबाय ककशिल सामुंति शाखा ति प्रामथानि सुप्रीमो महाराजा प्रद्युत किशोर देबबर्मा धनपुर ते बक्सनगर बाय इलेक्शन रेजाल्ट नतुयै महाराजा प्रद्युत किशोर देबबर्मा शाखा आंके बनो मागनां सपोर्ट ख्लाया सीपीआईएम थुंनो ख्लावबिनि बररनो प्रोटेक्शन रुई मानिया हनै। आज बक्सनगर और धनपुर के रिजल्ट के बाद तो एक बात पक्का हो गया है कि सीपीएम ग्राउंड में अपने सपोर्टर्स को, अपने लोगों को प्रोटेक्शन नहीं दे सकती है। दूसरा बात क्लियर हो गया है कि जो हमारे ऊपर उंगली उठाया जाता था कि तिपरा मोथा ने वोट को डिवाइड करके बीजेपी को जिताया है, इस बार तो हमने कैंडिडेट नहीं दिया था, तब भी रिजल्ट क्या हुआ। जो लोग कांच के घर में रहते हैं उनको दूसरे के ऊपर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। ये अहंकार से ना हमसे सलाह करके ना किसी से बात करके उन्होंने अपना कैंडिडेट दिया। आज रिजल्ट सबके सामने है। तिपरा मोथा is fighting for a survival and existence, is fighting for a constitutional solution, is fighting for तिपरा land. हमने आज तक किसी को मुफ्त में तोहफा नहीं दिया, बीजेपी हो या सीपीएम हो या कांग्रेस हो। आप पूरा इंडिया में देख लीजिए, हिंदुस्तान में देख लीजिए, भारत में देख लीजिए क्या हो रहा है। केरला में कांग्रेस फाइट कर रहा है, सीपीआईएम उसके खिलाफ फाइट कर रहा है और आम आदमी पार्टी ने भी कैंडिडेट दिया है। बीजेपी तो फाइट कर रहा है लेकिन कांग्रेस के खिलाफ सीपीआईएम और आम आदमी पार्टी फाइट कर रहा है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल फाइट कर रहा है, बीजेपी फाइट कर रहा है और सीपीआईएम ने भी कैंडिडेट दे दिया। ये सब अपने आप को इंडिया अलायंस बोलते हैं। और त्रिपुरा में मोथा ने कैंडिडेट नहीं दिया, जबकि हम इंडिया अलायंस के पार्ट भी नहीं है, तभी भी हमारे ऊपर उंगली उठाया जाता है कि ये लोग किसी और के साथ हैं। क्योंकि मैं एक बात आप सबको बोलना चाहता हूं मेरे डियर वॉरियर्स, तिपरा मोथा is going to fight for the survival and existence of a Tiprasa community. हम उन्हीं के साथ हैं जो हमारे साथ रहेंगे। हम किसी को मुफ्त में अपना सपोर्ट नहीं देंगे। जय तिपरासा, तिपरा मोथा आइक लोकथोंग, तिपरासा आइक लोकथोंग, तिपरासा दोफा आइक लोकथोंग। This is Bubagra speaking to all of you all. तिपरा मोथानि शाकाव पयतो चावै आबो बाइखे वाइनि फान्तो कखा सीपीआईएम नि हस्ते तांफां जितेन्द्र चौधुरी बाय इलेक्शन रिजल्ट नि बिसिंगतै सीपीआईएम नि याक्षिमा फुनुगै बाय बाय डाटा ख्लाइखा तिपरा मोथा फियाबा चुं बीजेपी नि दालाल बया हनैबो सानानि चाइतखा तिपरा मोथानि सुप्रीमो महाराजा प्रद्युत किशोर देबबर्मा। ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खोरां। पाइथागो खुमुलुं प्रेस क्लब नि शाकथार मुंबाई सांग्रं शालो खाजाखा दस्ता कांचनपुर प्रेस क्लब खाजांगमानि पांदाव मानजाखा खुमुलुं प्रेस क्लब नि सेक्रेटारी रंजित देबबर्मा, भाइस प्रेसिडेंट निपेंद्र देबबर्मा, त्रिपुरा इंडिजिनस पीपल्स प्रेस एसोसिएशन मोथानि प्रेसिडेंट गौतम देबबर्मा, तिप्रासा फोटो मीडिया एसोसिएशन नि प्रेसिडेंट अमूल्य देबबर्मा आकोशं। पाइथागो मुखथां उंखा कांचनपुर बुखास्ते आमचायो सामुं ख्लायनाय तिप्रासा कक्तमा थुमनाय रंनि इमां खुमुलुं प्रेस क्लब नि शाकथार मुंबाई सांग्रं शालो खाजाखा दस्ता कांचनपुर प्रेस क्लब बिजु मोहन रियांगनो चंगजाखा दस्ता कांचनपुर प्रेस क्लब नि प्रेसिडेंट जुएल रियांगनो चंगजाखा भाइस प्रेसिडेंट बुद्धिचंद्र रियांगनो स्नामजाखा सेक्रेटारी असिस्टेंट सेक्रेटारी सबिता रियांग केसीआर संजित रियांग तै खरकबा मेंबार्स नो खबय खरकचुको आदंग रनो तुये खाजाखा दस्ता कांचनपुर प्रेस क्लब एग्जीक्यूटिव कमिटी ब्रु सांग्रं मा तांगनगो लुआजिजाक प्रेस क्लब खाजांगमानि पांदाव मानजाखा खुमुलुं प्रेस क्लब नि सेक्रेटारी रंजित देबबर्मा, भाइस प्रेसिडेंट निपेंद्र देबबर्मा, त्रिपुरा इंडिजिनस पीपल्स प्रेस एसोसिएशन मोथानि प्रेसिडेंट गौतम देबबर्मा, तिप्रासा फोटो मीडिया एसोसिएशन नि प्रेसिडेंट अमूल्य देबबर्मा, तिपा मोथानि ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटारी प्रजगोपाल देबबर्मा, एग्जीक्यूटिव मेंबार्स विपुल देबबर्मा, अनिमेश देबबर्मा नो खबय खुमुलुं प्रेस क्लब नि गुबुन अजामारक। दस्ता कांचनपुर प्रेस क्लब नि गताल एग्जीक्यूटिव बॉडी नि मुं साक्लायमानि लगी लगी एग्जीक्यूटिव बॉडी नि मुं बुतांनो गताल एग्जीक्यूटिव कमिटी रंगनि यागो याफारे रुखा खुमुलुं प्रेस क्लब नि सेक्रेटारी रंजित देबबर्मा। दस्ता कांचनपुर प्रेस क्लब नि एग्जीक्यूटिव कमिटी तै एग्जीक्यूटिव मेंबार्स नि बुमुं
তিনি 7 তারিখ সেপ্টেম্বর 2023 তিনি নিসিমি ও 10টা কাঞ্চনপুর एबा कांचनपुर सब डिविजन प्रेस क्लब संथाजाकमानि अबो जों आं साकबाय थां खुमलुं प्रेस क्लब नि सेक्रेटारि एंगै कमिटि कतालनि बुमुरक घोषणा खायनाय एबा साकलायनायनि थाङै दङ बुं साकलाय जाखागोन आरो आं प्रसेसखौ फायदि प्रेसिडेन्ट बिजु मोहन रियां फायदि आङो भाइस प्रेसिडेन्ट जुएल रियां Secretary Budi Chandra Riang, Assistant Secretary Sobita Riang, Cashier Spanjit Riang, Executive Member of Banlal Chung Riang, Biddu Kumar Riang, Maisho Riang, Muntang Riang, total 9 members executive committee, total 9 executive body, Notri or Dosta Kanchanpur Press Club, Borok, Luskan is around Hamon Planay, Tongtomoni Shaltini, Ngiman or Norogni, Shalkolokma, Jorani Norogni Nashing Money. Norogni musungmani eba norogni emang simiya sini joto tiprasa kok tuma thumnai rok o professional kebo reporters kebo cameraman kebo anchoring kebo editor aptike samong khanya roni bagai जों bisi kolokma jorani emang khani manobono tamni bagi hingake जों jotono saimano Ujido pani roklay jotono organization tongo, borokni motha tongo, borokni bagai borok problem o kalai puru, borok ko khamya sajak puru, borok attack khaijak puru, borok sa khamyang puru, borokni bagai kok sanai tongo. Eba जों tipra saroni bagai hingake kok sanai koroi, जों naikol nai koroi, chini bagai kok toma nahar nai koroi, abani bagai state level of dalai ke nangkuk maningui thaigaje chini tipra saroni press club nango obo haiwan sok mungono जों chini Tripura to kaisa press club government by approve jak government recognize khaijak agotla press club tong jemon tabo asamo guwahati press club tongo Tripura bo bahikeno agotla press club to government by recognize khaijak agotla press club no karei kaisa press club ungthung abo state government bonaya kuno hapang bonaya eba agotla press club executive committee bonaya aro nim kuno member bonaya tangai hinge o kaisa baina control khanya nai mani जों practically nukha jotono saimano oro je o professional tongnai rok agotla press club o membership manani hingkangke Kanchanpur ni khoroksa reporter tabo possible yano जों agotla tongnai rok phanse kebo 9 boshor kebo 10 boshor kebo 12 boshor nasingnani nangka nasingni phano khoroksa khorokni se mano amman mani bai chini de government ni thani facilities tongmani rok chini je manthai soktai tongmani rok abo state ni phanangthung ADC hapang ni phanangthung abono manani hingkeno tamunang press club ni membership najak abono manani hingke tamunang government by approve khaijak reporters abono manani hingke tamunang accreditation card manjak reporters borok simi se mano tam state government ni phasing rajak tong rajagi tongo senior ke 60 bosor ke pension mano jora kaisa sini bosor ni reporter rok tabo जों sigla tong khano जों boto senior nai pension na hanai senior nai जों retired na hanai apro ngga जों bahike solinaban bagi pension rok bonang state government ni phasing tei rajagi tongo free health insurance financial gabang ma
सेब साब्रबो जागै दं आबोनो जों मानिया तांनिके जों गभर्नमेन्ट बाय एप्रुभ खायजाक रिपर्टार सिया जों आगरतला प्रेस क्लाबनि मेम्बार सिया नायनाय खांके बेसिरभाग जों बन्चित दं माने जोंनि त्रिपुरा साराव जे 19 दफा जोंनि दालबिदाल दफानि जों कक्टमा थुमनाय दं आवन बागै जों जे सेकांगो हिमनाय कक्टमा थुमनाय दं जों वानसका आगरतला प्रेस क्लाब न कारिबो आलकाके आलायदा प्रेस क्लाब नांगौ जों गभर्नमेन्ट न सानका वाइनिबाय थाम डेपुटेशन लाइखा बरनो कय मंगना रखा लास्ट ऑफ दी बलाई कपाल काहाम माने चिनी जे सानमानो बरक इ अब नांगमानि सानमंग न तांगे हिंगाके त्रिपुरा सारानो डेभलप खायना हिंगाके आगरतला प्रेस क्लाब सिमिया ते कैसा बरकनि नि आलायदा प्रेस क्लाब दं बुमुरनानि बागै जों वानालाय खताम बुमुरनाय स्टेट लेभेलनि त्रिपुरानि प्रेस क्लाब नि बुमुं आगरतला प्रेस क्लाब बुमुं आगरतला प्रेस क्लाब अब जागानि बुमुं हनपानो ताबो आसाम स्टेट नि प्रेस क्लाब आसाम प्रेस क्लाब नियरले तामोन गुवाहाटी प्रेस क्लाब बुमुं नाहारमंग तामो कैपिटल नि बुमुं जागो जेमन आगरतला त्रिपुरानि कैपिटल हिंगाके आगरतला ओमफ्राय आगरतला प्रेस क्लाब जाखा बे जों वानसका एडीसी बुमुं रिटंगिया एडीसी नि कैपिटल तामो बा हेडक्वार्टर तामो खुमुलुं प्रेस क्लाब ओके बेस खुमुलुं प्रेस क्लाब नरनाय नै वानसकलाय जत स्टेट गभर्नमेन्ट न करबो जाजाखाय खुमुलुं प्रेस क्लाब बुंसिने के लाई थांनाय 2021 बिसिनि 5 तारिख मार्च सरकारि भाबे स्टेट नि सीएम ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार तै आलका गुबुन मिनिस्टार दङ जे खुमुलुं प्रेस क्लाब अब खुमुलुं आमसे दंनाय रखसिमिया जरायना सब डिविजन नि आजरायना कैसा खुमुलुं दुगमारि अबसिमिया खुमुलुं माने अब होल त्रिपुरानि जत त्रिपुरा सा रनो पेइसे अ प्रेस क्लाब खाजाका एडीसी गभर्नमेन्ट नि फासिंति 10 घन्टा जागा जाखा एलटमेन्ट नि सामं चलि दं एडीसी गभर्नमेन्ट स्टेट गभर्नमेन्ट नि बिसिंति न सुबाय ताबो बिल्डिं बति सानने चाइटक मंगना हलाय दं फान्तान फायगानके जों दाथिनो चिनि त्रिपुरा सा प्रेस क्लाब आगरतला प्रेस क्लाब नि साइपानो अंगै माननाय जे बलाय नायथक नोटिस नि बिसिंगो आरो टंनानि क्वार्टर टंनाय सब डिविजन नि बा डिस्ट्रिक्ट नि चिनि प्रेस क्लाब नि बागे आलादा आलादा रूम टंनाय मीडिया ऑर्गेनाइजेशन तक टीपा फाननखा टीपीएमए फाननखा पुराम फाननखा जतनि बागे आलादा ऑफिस टंनाय आलादा खगाम आबो बिदिसो अबो हायके साजोबै जों प्लेनिंग हालाय दं दा अबन पुरे जों नुबै मानखा खुमुलुं प्रेस क्लाब सिमिनो सारा त्रिपुरानि जत कक्टमा थुमनाय रकनो साबै मानिया कम्युनिकेशन गेबुं दं अरन नाङै दङ जों डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि तेगेसा प्रेस क्लाब एबा सब डिविजननि तेगेसा प्रेस क्लाब आ नाहार मंगो फाइनेशालो आमसाइनि एमएलए एमडीसी बीएससी चेयरमैन कांचनपुर बुखास्तानि एसडीपीओ तेई हदानि जत कुचुक अजामारौनो तुयै नाइथोद कैसा पान्दानि बिसिंतै दस्ता कांचनपुर प्रेस क्लब खाजांमानि पान्दा ख्लाइजांनाय हुने खातुंमानि कक्षाख्लाइखा दस्ता कांचनपुर प्रेस क्लबनि प्रेसिडेन्ट बिजु मोहन रियां कांचनपुर निशिमी ब्रिदो कुमार रियांनि कक्थुम चिनी खरां फाशालफुंगो एयरपोर्ट थानानि कैसे पेपर प्रेस कंपनी मांखा खरकसा लेबारनि मांखु थै बिनि मुं परेश दास तंथाय आसाम हास्तेनि कक्राझार आमसायो मांखु थिमनमानि कक्तमा मानखेनो आमसायो थांगै सगैखा एयरपोर्ट थानानि पुलिस फाशालफुंगो एयरपोर्ट थानानि कैसे पेपर प्रेस कंपनी व खरकसा लेबारनि मांकुथि मानमानि पातिमुनो कितिंगै उफ्ला काफ्ला चाखा एयरपोर्ट थानानि सिनायहानि आमसाय मांकुथि मानमानि कक्तमा मानखेनो आमसायो थांगै सगैखा एयरपोर्ट थानानि पुलिस थुइनै लेबारनि मुं परेश दास तौथाय आसाम हास्तेनि कक्राझार आमसायो
লাই थांनाय बिसेसनि रंमय अ कम्पानी o सामुंख्लाय तंमानि फरेस्टा सुमुंगै अ बरक फियाबा साबनि यागो बुथार जाखा फरेस्टा सुमुंगै अ लेबार आबोनो तुयै मुंसे शिया फैक्टरिनि गुबुन सामुंख्लायनाय र मांकुथि सामानि यागुलो पोस्टमर्टम नि बागै আগরতলা জিবিসা খামনগর হরকা পুলিশ সকালে আসলাম 8টার সময় বাড়িতে এসে ডিউটি গেট সব লাইট জ্বলতেছে গেট সব তালা আছে খুলছে না আমি অনেকবার ফোন করছি ফোন তুলে আবার ঘুরে ডাক দিছিলাম কেউ শুনতেছে না আবার গেটের বাইরে যে গেট আছে না গেটের উপরে এসে এরপরে গেট খুলছি আয় আমি গরু বার করছি গরু কাজ করি আমি গরু বার করছি পরে তবুও ডাক দিছি বাইরে না এরপরে গেটটা খোলা আসলো হালকা দেখি যে এমনি ঘুমাই দিছে এরপরে আপনারা ডাক দিয়ে কি বুঝতে পারছেন আমি দেখছি যে ঘুমাই দিতে কিছু সাউন্ড টাউন্ড কিছু করে না এরপরে স্টাফের সবাই ফোন করছি পুলিশে খবর দিয়েছেন হ্যাঁ পুলিশ কি কইছে প্রথমে দেখেছে দেখছে আলোচনা করতেছে যে মারা গেছে তার নাম কি পরশ দাস বাড়ি কোথায় বাড়ি আসাম কোকরাঝাড় বয়স কত হবে আনুমানিক 48 থেকে 50 হবে সে এখানে কি করতো এই প্রেসে কাজ করে আমি তার বই খাতা ছাপাই এটা তার ডিউটি কতক্ষণ থেকে কতক্ষণ ছিল সকালে 8টা থেকে রাত্রি 8টা পর্যন্ত কালকে কোন সময় ওনার ডিউটি শেষ হয়েছিল রাত্রি 8টার সময় কি খাওয়া দাওয়া করেছে এরকম কোনো কিছু আপনারা দেখতে পেয়েছেন যে না আমি দেখছি আমি খাবারটা তো খাইছে দেখলাম থাল থাল মিঠা মিঠা আছে ভাত খেয়েছে ওনার কি পরিবার আছে এখানে না আসামে আসামে কোথায় থাকে আমসাইনি লুকুরংনি খাকামুং ইমাং করoi ফানো থুইমানো অবরখেনই ফিয়াবা বিনি থুইয়াম নকনি দগা ফিয়ক জাকমানমানি ইয়াগুলো ইমাং করoi থুইমানি খাকামুং নবো কুবুই ওনাই হিনে পয়তে চাওই মানলিয়া পুলিশ Avoni bagai shoi kubi patimung tamo abonoti khlainani bagai patimungna chai dogoi naitungmungo ongkhorjak police Raja Khoraguli Nishimi Pronopni Kokthum Chini Khorang Hai no hai sangrong shalo Krishnapurni 22 Goria Amsayo Yaksi Bodoli Yakarai 46 family ni 239 butars romkha BJP Bodolni Bana Yafarai Borongno lamjak shogoina harkha Montri Bikas Deborma Twenty-nine Krishnapur Bidhansabha Amsayo Bukcha Unani Faising Kebengnai Bodol Haino Hai Sangrong Shalo 29 Krishnapur Bidhansabha Amsaini CPIM ni Minority Vote Bank Choprobkha BJP Sangrong Shal Shairiko Krishnapur Bidhansabha ni 22 Goria Amsayo CPIM neta Mojibur Rahman ni Tuidul Mumbai Yaksi Bodol Yakarai 46 family ni 239 voters romkha BJP Bodolni Bana Yafarai Borogno lamjak shogoina harkha Montri Bikas Deborma Manjaka BJP Khwai Hangkorni Achuk Phang Bijon Kor Krishnapur Mondolni Achuk Phang Topon Namono Khoboi BJP ni Kubun O Zamarok গত সরকারের আমলে ব্রাঞ্চ সম্পাদক ছিলাম আর পঞ্চায়েত সদস্য ছিলাম কোন পঞ্চায়েতের দক্ষিণ কৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তো কি কারণে আজকে আপনি দল ত্যাগ করেন আজকে এই গত সরকারের আমলে আমরা পঞ্চায়েতের মধ্যে যদি একটা সিদ্ধান্ত করতাম পঞ্চায়েত প্রধান বা অন্যান্যরা এটা পাল্টে আর একটা সিদ্ধান্ত করতো তাই আমার জনগণের স্বার্থে যেহেতু আমি পঞ্চায়েত একটা সদস্য হলাম যদি জনগণের কাজই না করতে পারি তাহলে আমি কি করে পঞ্চায়েতের কাজ করব এই জন্য আমি পঞ্চায়েতের যে দায়িত্ব ছেড়ে বাস আমি চলে বাড়িতে এসে গেছি এখন কি মনে করছেন বিজেপিতে আসার পর কি জনগণের জন্য হ্যাঁ এখানে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এবং বিজনদা তা ওনাদের সাথে আমি দীর্ঘ কয়েকবারই কথাবার্তা বলেছি এবং ওনারা আমাকে আশ্বাস দিয়েছেন যে আমাদের এলাকার আমার ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থে না আমি শুধু চাই আমার এলাকার স্বার্থে এমনকি আমাদের যে মাইনরিটির যে শ্রেণী আছে মাইনরিটির লোকদের স্বার্থে যাতে আমাদের এই এলাকার মধ্যে উন্নত হয় এই উন্নয়নের স্বার্থে আমি এই দলের পেছনে কাজ করতে চাই নিজের স্বতঃস্ফূর্তভাবে এমনকি আজকে আমার সাথে যারা এখানে জয়েন হয়েছেন এই 239 পরিবার ভোটার পাশাপাশি আরও কিছু পরিবার রয়ে গেছেন ওনাদের সাথে আমি যোগাযোগ করতে পারি না ওনারাও আশ্বাস দিয়েছেন আমার সাথে আসবে কাজ করবে তাই আমি এখানে মন্ত্রী মহোদয় এবং বিজনদা ওনাদেরকে আমি একটা আশ্বাস দিতে চাই যে ওনারা যদি আমাকে সাহায্য করেন ভবিষ্যতে লোকসভা সামনের যে বিধানসভা ওই সম্পূর্ণ দিক থেকে আমি আমার আপ্রাণ চেষ্টা করব যাতে এই ভারতীয় জনতা পার্টিকে এগিয়ে নেওয়া যায় এবং নরেন্দ্র মোদী সব এই গভর্নমেন্টকে যাতে আরও শক্তিশালী করা যায় তার স্বার্থে তার পক্ষে আমি কাজ করব তিনি 29 নম্বর নিয়ে 13 নম্বর ভোট 13 নম্বর বুথ তিনি 22 গড়িয়া তাখক মুজিবর নিয়ে নুখুঙ্গ তিনি কাইসা যোগদান সভা তিনি 46 পরিবার নিয়ে 239 ভোটার তিনি থুরুক
दफानि माइनरिटी दफानि जतन तिनी बीजेपी फाइबेका बेलाय खुशी तिनी तंथंमनि दिन बिनि नखलाव तिनी जों जुगदान सभा खायो आगामी दिन बरब जों याक बायाक मिलोगै सामं थांनाय बरक थुरुक दफा जोंना विश्वास थांगा बीजेपी नपर विश्वास थांगा जे आगामी दिन मोदी जी सारा भारतवर्षनि केबो कोनो खाइमिया जे सेफ गार्ड दिमानो मोदी जी आबानि बागाने बरक विश्वास थांगै दिनै चिनि लगे फाइगा सीपीएम नो तै बरक विश्वास थांलिया तै खोना चिनि दुइटा रेजाल्ट बक्सनगर एवं धनपुर ओ धनपुर जों जीती दङ बक्सनगर जीती दङ थुरुक दफाराव जों बीजेपी नो ऊपर विश्वास थांगा आबानि बागाने तिनि रेजाल्टनि सिगां दिनाव बेलाय तंथंमा दिन दिनै मुजिबनि नेतृत्व दिनै प्रचुर संख्या माइनरिटी चिनि लगे फाइगा आं सावो जे माइनरिटी चिनि लगे दङ हामबाय तै बिशिशाल नांगलाक 29 कृष्णपुर विधानसभा आमसायो बुकचा अंगय थांनाय केबेंनाय बदल हुनैबो केबेंनाय पार्टीनि अजामारंनो याक शिशुरे गकशिल सामुंति शाखा हास्तेनि तिप्रासा हामकराय मन्त्री विकास देबबर्मा तेलेमुरा निशिमि हिरनमयनि ककथुम चिनि खरां ताबुक किसा लेंलामानि जरा तेबो हास्ते हायुंति हाकतरनि कक्तमा तुबुय फाइतंगो लेंलामानि यागुलो शरारत की नजाकत की फ्रेंडशिप की मोहब्बत की गुस्ताखियाँ माफ थी वो दिन चुलबुल सी अच्छाई थी वो दिन पहला पहला प्यार था गिटार और वो वो दिन भी क्या दिन थे दोस्तों पे हम सब मारे थे वो दिन भी क्या दिन थे सच्ची में लाइफ की बेस्ट डेज थे वो दिन। ICFA University, Tripura, where dreams begin. মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে একটি চামচ ফ্রি লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি কতই খেলা আপন মনে বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স আগরতলা খোয়াই উদয়পুর ধর্মনগর কলকাতা लेंलामानि यागुलो हायनो हायलामसुगु चिनि kokborok koktomawo हायनो हाय फायदिनाय लेफिरानो तिनिनि कोक्तमा बख्रग्रक सकांगो खाचाबजाक तंगमानि हायखेनो CPIM ते कांग्रेस नो फान्तो कोखा थिप्रा मोथा रेकर्ड बोर्ड मानोय काइनि आजुक थायना कप्लाई उंखा BJP CPIM निस्लाय 30,237 बोर्ड मानोय कप्लाई उंखा बॉक्स नगर आजुक थायनि बादायनाय ताफाज्जुल हुसैन धनपुर आजुक थाया CPIM नि बादायनाय कौशिक चंदानो 18,871 वोट बै मेचनखा BJP बदलनि बादायनाय बिन्दु देवनाथ BJP बदलनि बादायनाय बिन्दु देवनाथ मानखा 30,017 वोट बै CPIM नि बादायनाय कौशिक चंदा मानखा 11,146 वोट
angke bono magnang support khlaya CPIM thungno khlawo bini borok rokno protection ruwai maya Dhonpurte box nogor bidhan sobani filchong marini result sakle jangmani yagulo abo hai hinaino CPIM ni pricing kokshil samiti shakha Tipramothani Supremo Maharaja Pradip Kishore Deborma Paithago Khumulung Press Club ni Shakthar Mumbai Shangrong Shalok Khazakha Dosta Kanchanpur Press Club Khazangmani Pandao Manzakha Khumulung Press Club ni Secretary Ranjit Deborma Vice President Nipendra Deborma Fashal Fungo Airport Thanani Kaisa Paper Press Company o Mansakha Koraksa Lebar ni Mangkuthui Binemu Boris Dash Tongthai Assam Hastani Kokrajor Amsayo Mangkuthiman mani Koktuma Mankheno Amsani Thani Shoboikha Airport Thanani Police Hai no hai Shangrong Shalo Krishnapurni 22 Goria Amsayo Yaksi Bodoli Yakarai 46 family ni 239 voters Romkha BJP Bodoli Bana Yafarai Borungno Lamjak Shogoina Harkha Montri Vikas Deborma Tabu Koktoma Shukruboy Press Club ni mungna haroi NGO ni bising teke hafang ni lakh rang poisa monokna ni chaitu mungna harjak Bisramganj Amsai ni dalal koktoma thumnai Shibcharan Deborma Jompuijola Press Club ni tikhlaijangmani yagulobo Press Club ni executive body members rong ni fake signature snamoi dal bidal bizra samung khlai tongo okoktoma thumnai Shangrong Shal Shanja Jorao kaisa kokthum panda khlai okokshil samung tisakha Jompuijola Press Club ni executive committee Fatani borong ni chukli bai tiprasha koktoma thumnai rong ni thanshano subainani na harmungo habawa ongkhorja Shibcharan Deborma mungoi Bisramganj Amsai ni khoroksa dalal koktoma thumnai Shalokhe koktoma thumnai fiaba horokhe IPF ni neta ungoi samung khlai tongo o dalal koktoma thumnai borong no phunungnani bagai simisi media ni samung khlaio oborok fiaba na harmungkhe bini juda Press Club khlaioi Press Club ni mungbai NGO ni bising tikhe rang poisa monoknani chaitu mungno bini asol na harmung Bini ona harmung no termanoi paithaga waini waitham ragdama khlaikha Jompuijola Press Club ni kubun ozama ro fiaba mokolo rang puisa mamang mokolo ba shui tongmani bagai Press Club ni President Assistant Secretary Organizing Secretary Cashier te Executive Body Members rong ni ragdamano chukjaglia o dalal koktoma thumnai Shibcharan Deborma Aboni bagai paithago laithangnai 19 August salmariwo Press Club ni kerongno subayoi rangpuisa ajimuni na harmungo samung khlaio hunoi joto adongrungni kosimung na harai bono Press Club ni tikhlai rukha Jompuijola Press Club ni Executive Committee Fiaba Executive Committee ni odagi mungno gosioi na harnani musungzaglia Shibcharan Deborma Aboni bagai shaksai chungno Jompuijola Press Club ni Executive Members rong ni nokol signature baikhe resolutions namoi Jompuijola Press Club ni President Mongol Deborma Cashier Parasmoni Deborma Executive Members Ashok Deborma no Sokus notice rukha Shibcharan Deborma Abo haikheno Sokus notice rujaknai o khoroktham koktoma thumnai rongno borok butharnai eba buri romphrenai rok haikhe borok ni photo ruwai kaisa newspaper o koktoma aimung khlai rukha Shibcharan Deborma Aboni logi Jompuijola Press Club ni President Mongol Deborma ni mungoi kubun buri rok bai tomung sitra tongo hunoi bini YouTube channel o tatal koktoma aimung khlaikha Shibcharan Deborma Opati mungno tuyoi paithago Shangrong Shal Shanja Jorao kaisa kokthum panda khlaioi ofirok mungrukha Jompuijola Press Club ni President Mongol Deborma kokthum panda wo Jompuijola Press Club ni President Mongol Deborma kokshil samung tisakha Press Club ni mungna haroi NGO ni bising tike hafang ni rang poisa monokna ni chaitu mungna harjak Bisramganj Amsai ni dalal koktoma thumnai Shibcharan Deborma Jompuijola Press Club ni tikhlaijangmani yagulobo Press Club ni Executive Body Members rong ni fake signatures namoi dal bidal bizra samung khlai tongo o koktoma thumnai hunoi jotono hambai sini Jompuijola Press Club tini nukjakna ni nangkha nukjagi akhni tongmani no sini bisingo kok asaijak sini bisingo je party tongmani lokorok ni buskang hai kaba kok sana tongmani ya tini kok hangkai obono 29 August 2023 wo sini executive meeting te Jompuijola Press Club
जों मिटिन आसगै पालखायनो जतनो गसिलायै सिनि जम्पुइजला प्रेस क्लाबनि सेक्रेटारि शिवचरण देबरमानो जों प्रेस क्लाबनि सेक्रेटारिनि पद हायाकाबोनि आसगथाय जों सासपेन्ड खायरिमा रिखा ओ सासपेन्ड खायमानि न जत सिनि जम्पुइजला प्रेस क्लाबनि कमिटिनि बुखाक्तै जत गसिउइनो ना लायै बनो जरा सासपेन्ड खायमानि फियाबा सासपेन्ड खायमानि या गलबो बनि सिल बनि सय बनि बरक मासमागनि माग थाम न तुयै ब गोबां मासिनि जम्पुइजला प्रेस क्लाबनि आदंरकनि साकाओ ब सासपेन्ड खायजाकमनो गसियाख्लै यासि सुरै दंमोनि आबनो कारै बाहायनो ब्रक थांनाय सिनि जम्पुइजला प्रेस क्लाबनि रायदाना मानियाखाय बिसिं सिक खायख्लायै मिटिन रक खाय दङ बरक थुमै ब मिटिन आसक मानि सिनि थानि रिपोर्ट सक पाइखा 3 तारिख मिटिन आसगै ब खरकसा सासपेन्डेड हायकाबा प्रेस क्लाबनि अंख रिजाक हायकाबा बनो आजागनि सासपेन्ड खायजाक तैनो ब हायना हाय प्रेस क्लाबनि आदं रकनो एमनकि आनो प्रेस क्लाबनि सेक्रेटारि निजी आनो अबनो कारै बाहायनो सिनि एग्जिक्यूटिवनि यां दङ सिनि दा अशोक बनो यां सिनि केसियार दङ परेश मणि बनो ओ खरक तामनो ब सुकस रिखा तै आं प्रेसिडेन्ट आनो बाहायनो सुकस रिवो अब सिनि प्रेस क्लाबनि बखाक्तै बेलायनि रायदा जाया बनो जों सासपेन्ड खायमाने या गलबो बनो सिल सय ब साइसंनो हमता अंजागै फान फुनुगै सिनि जम्पुइजला प्रेस क्लाबनो यासि सुरै ब माइके सामं ताङै दंमानि सिनि जम्पुइजला प्रेस क्लाब बनो बेलायनो सेलेंजाक बेलायनो रायदा जाया दंमाबाय बनो जों थिनाङो ब तुमुंनो माहाय स्टेप रमै दंमानिनो जों नायनाय बमायख्लाय जों बनि बागै एक्शन नायमान सुदो अबसिमिया ब गोबां प्रिन्ट मीडिया न्यूज पेपर सोशल मीडिया फेसबुक रग बाहायनो आवाय खाय दंमानि फेक न्यूज खाय दंमानि अब्रकनो सिनि जम्पुइजला प्रेस क्लाब सिनि और तिनि एग्जीक्यूटिव जों मानजाखा ऑफिस सेक्रेटारि सिबि खाय जों यां केशियार बनि अ राइडर रकनो जों बेलानि सेलेङै थिनाङो बरि बागै जोंनि स्टेप रमनाय सिनि शिवचरण देबरमानो जों दाम बागै बनो आजुखानि नरखा बनि बुखागो सिनि जम्पुइजला प्रेस क्लाबनि बुखागो गोबां एलिगेशन कासाका पक फाइखा एमनकि ब प्रिन्ट मीडिया गोबां अर्गानाइजेशन बाय गोरोङै याब्रेरै दंमानि आबरक सिनि प्रेस क्लाबनि बुखागो ओ बनि अ तंग मोसांगिया आबनो कारै बाहायनो ब गोबांमा बिनि जे फल्स खायै गोबांमा बरक रकनो नकल सय रकनो वै आनिसि बरक गोबां ब साबो अ प्रेस क्लब आनो सासपेन्ड खायनि साबो अमाहिरो गोबां बनि एलिगेशन अबनो कारै बाहायनो बनि गोबांमा ब एनजिओ रक खलबगै एनजिओ नि खलबगै ब इनकाम खायनि प्रेस क्लब नि मुङै मीडिया नि मुङै एनजिओ रक खलबगै इनकाम खायनि बिजनेस खायनि अब प्लानिंग बनि अब बाहायनो सिनि प्रेस क्लब प्रथमा कासै फाइक्या अब ओ एनजिओ रक सिनि प्रेस क्लब हायकाबो सिनि मीडिया ओ अमाहाय रूल हायकाबो अमाहाय आइन कानून रक सिनि प्रेस क्लब बाय गथगया अबन बागै बनि पत्रिकट एलिगेशन तंमानि बागैनो बनो तिनि प्रेस क्लब नि रायदा मानि ब तंगयानि बागै बनो जों सासपेन्ड खायमानि अबनो कारै बाहायनो जे बरक रकनो ब मेजॉरिटी फुनुगै बरक गोबां फुनुगै सयराव नामानि प्रूफ आबो बाहायनो सिनि अरो दङ फियाबा जम्पुइजला प्रेस क्लब नि मेजॉरिटी आदं रक्सी पालखेबनो प्रेस क्लब नि तिख्लायनानि वानसुं नाहारो हुंखे तामनि बागै अ खरक थामनो कारय ते गुबुन आदं रंनो सुकस नोटिस रिलिया शिवचरण देबरमा आवनो तुयै ब कक्ति सालायखा जम्पुइजला प्रेस क्लब नि जत आदं र
abo haikeno sakbayap tiprasa koktoma thumnai rongni mungoi wanju newspaper koktoma awai mungklai rumani pati mungna tuyai Bisramganj amsaini koktoma thumnai Shipcharan Debormani sakao khadulai jaktabo Jomboijola hangkorni jotto tiprasa koktoma thumnai ro Bureau Report Chini Khorang Achomsa kesangmani muktrini thumani sisakha Dharmanagar bolong bede Srangshala Churaibarini Purbo Fulbari Amsaini Khorokni Borokni Nogoret Khlayo Mansakha Kaini Bufang Chirokjangni Machine Tei Chirokjak Bufang Fiaba Kebono Eres Khlaimani Koktoma Kurui Paithago kesangmani muktrini thumani sisakha Dharmanagar bolong bedenge ojamaro Srangsalo Churaibarini Purbo Fulbari Amsaini Khorokni Borokni Nogoret Khlaikha Dharmanagar bolong bedegni adongro Ashalo North Tripura Hangkorni SDF Subroto Senni Tuidul Mumbai Dharmanagar Forest Ranger Hemendra Devnath Tei Churaibari Forest Range ni in charge Gautam Das Churaibari Thanani Police Rongna Logio Tlangoi Churaibarini Purbo Fulbari Amsaini Mansur Ali te Zamir Ali ni Nogoret Khlayo Mansakha Kaini Bufang Chirokjangni Machine Tei Chirokjak Bufang Fiaba Khorokni Nokfang Nono Rongmai Malia Police te bolong bedegni Actually, আমরা যে অপারেশন এটা জয়েন্ট অপারেশন উইথ চুরাইবাড়ি টিএসআর এন্ড ধর্মনগর ফরেস্ট সাব ডিভিশন আন্ডারে যত স্টাফ ছিল তাদের কিছুদিন আগেও আমরা এখান থেকে একটা ইজ্জত আলী ইসলাম ওনার বাড়ি থেকে আমরা একটা সমিল আটক করি মিনি সমিল ওয়ান টাইপ অফ মিনি সমিল যেটার কোনো বৈধ কাগজপত্র তাদের ছিল না ওটা করার পরে আবার আমাদের কাছে সেই সিক্রেট সোর্সে ইনফরমেশন আসে যে এরকম আরও কিছু মেশিন রানিং অবস্থায় আছে তার বেসিসে আমাদের এখানে আসা অ্যাজ পার সোর্স পারপাসে তো সেখানে আমরা অলরেডি একটা সিজ করি এবং কিছু টিম্বার আমরা পাই এবং তারপরেও আমরা আরেকটা জায়গাতে আসি সেখানেও আমরা অবৈধভাবে চোরাইকৃত যে কাঠ চিরানোর যে মেশিন সেটাও আমরা সিজ করে নিই টিম্বার কত ফুট টিম্বার টিম্বার সেইভাবে ছিল না আমরা এখন যেটা করেছি 3টা ফাইল করা হয়েছে অ্যাজ পার সিজার লিস্ট অনুযায়ী সেটা করা যাবে স্যার কোথায় স্যার আপনার অভিযানটা এরিয়াটার নাম কি পূর্ব ফুলবাড়ি চুরাইবাড়ি Paithago Mansur Ali te Zamir Ali ni Nogo Manjangmani Bufang Chirokjangni Machine te Chirokjak Bisra Bufang no Dharmanagar Range Officer Tlangoi Thangkha bolong bedegni ojamaro Bureau Report Chini Khorang Boxnogorte Dhanpur Kaini Ajuk Thayano Gobang Bod Maribai Kaplayong Kha BJP Aboni Tongthongmao Fashal Shairiko Rajakhor Agolini Jackson Getam Sayo Baje Pekhak Rulaikha BJP ni Adongro Abo Haikeno Kaisate Kaisa Kuti Kothok Baglaikha BJP no Khabur Jangnai Lukuro Sekango Shaklaizak Tongmani Haikeno Fashal Fungni Damjar Jorani Shimi Chengzakha Dhonpur te Boxnogor Fil Chongmarini Bhutlekhamu Grak nai muthang naikol mungni bisingtei Sunamura Class 12 Girls School Khlaizakha Kaini Bidhan Sabha Fil Chongmarini Bhutlekhamu Paithago Jotto round ne lekhamung paimani yagulo Record board manoi Kaini Ajuk Thayono Kaplayong Kha BJP Boxnogor Ajuk Thayo 30,237 vote by CPIM ni batainai no mechenkha BJP ni batainai Tafajjul Hussain Abo Haikeno 18,871 vote by CPIM ni batainai no mechenkha Dhonpur Ajuk Thaini BJP bodol ni batainai Bindu Devnath Aboni Tongthongmao Fashal Shairiko Rajakhor Agolini Jackson Gate Amsayo Baji Pekhak Rulaikha BJP ni Adongrok Abo Haikeno Kaisate Kaisa Kuti Kothok Baglaikha BJP no Khapur Jangnai Lukurok জানাই নমস্কার আমার নাম তরুজ দাশগুপ্ত 58 বটদলি মণ্ডল যুব মোর্চার মুখপাত্র তো সবার প্রথমে একটি লাইন দিয়ে শুরু করতে চাই বলো হরি বল বলো হরি বল ফেটে গেল বাম গ্যাসের ঢোল আমাদের ত্রিপুরা আজকে আরো দুইজন ভারতীয় জনতা পার্টির বিধায়ক পেয়েছে যারা সর্বদাই জনসেবায় নিযুক্ত থাকেন এরকম দুজন বিধায়ক আমরা আজকে পেয়েছি তার জন্য সর্বপ্রথম আমরা ধন্যবাদ জানাবো মুখ্যমন্ত্রী মানিক শাহজির অক্লান্ত পরিশ্রমকে এবং ওনার স্বচ্ছ নিয়োগ নীতিকে
ওনার স্বচ্ছ নিয়োগ নীতির মানুষ এত আপ্লুত হয়েছেন, মানে ওনার মতো একজন স্বচ্ছ লোক যে কোনো নিয়োগ বলুন, কোনো চাকরি ক্ষেত্রে বলুন, কোনো কাজের ক্ষেত্রে বলুন, কোনো এসব নেই যে হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান বা কি বলে এসটি বলুন, কোনো কাস্টের কোনো বালাই নেই। আপনার যোগ্যতা আছে, আপনি পাবেন। এটাই হয়েছে মানিক শাহ। মানিক শাহ হাজির নেতৃত্বে আজকে ধনপুর বিধানসভা এবং বক্সনগর বিধানসভার বিন্দু দেবনাথ এবং তোফাজ্জল হোসেন দুইজন বিপুল 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 পরিমাণে জয়যুক্ত হয়েছেন। এবং আজকে আবার ত্রিপুরাবাসীকে একটা জানান দিয়ে দিয়েছে, বামফ্রন্ট আর ফিরছে না ত্রিপুরা, বামফ্রন্ট আর এই ত্রিপুরায় ফিরছে না। যতদিন মানিক শাহজির মতো নেতৃত্ব ত্রিপুরার বুকে আছেন, ততদিন বামফ্রন্ট কেন, কংগ্রেস কেন, অন্য কোনো দল ত্রিপুরার মাটিতে পা রাখতে পারবে না। এটাই হয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি, এটাই হয়েছে মানিক শাহজি। এবং আজকে আমরা 20 নম্বর ওয়ার্ডের পক্ষ থেকে এবং আমরা একাতন্ত সামাজিক সংস্থার পক্ষ থেকে এই বিজয় উল্লাস করার জন্য আমরা বাজি পটকা ফাটিয়েছি। কিছুক্ষণ পরে আমরা দুস্থদের মাঝে মিষ্টি বিতরণ করব এবং কি বলবো, আরও আমাদের অনেক কার্যক্রম আছে। রাত্রেবেলাও আমাদের অনেক প্রোগ্রাম আছে, আপনারা তো পাশে থাকবেনই। এবং Raza Khoraguli Nishimi Pranobni Kokthum, Chini Khorang. ধনপুরতে বক্সনগর আজুক থাইও বিজেপি বদলে বাতাইনের গোবাং বুটমারি বাই কপ্লাই উমানি টংথংমাও ফাশাল শারিকো রাজাখর আগুলিনি লাহারো হিম্বত খ্লাইখা বিজেপি মানজাক হাস্তিনি মন্ত্রী অগ্রা ডক্টর মানিক সাহা হাস্তি বিজেপিনি আজুক ফাং রাজীব ভট্টাচার্যতেই হাস্তিনি কসাম ডেপুটি সিএম জিষ্ণু দেববর্মা বক্সনগর আজুক থাইয়া সিপিআইএম নি বাতাইনাই মিজান হোসেন ন 30,237 ভোট বাই মেজেন খা বিজেপি বদল নি বাতাইনাই তাফাজ্জল হোসেন বিজেপি বদল নি বাতাইনাই তাফাজ্জল হোসেন মাংখা 34,146 ভোট তেই সিপিআইএম নি বাতাইনাই মিজান হোসেন মাংখা 3,909 ভোট ধনপুর আজুক থাইও সিপিআইএম নি বাতাইনাই কৌশিক চন্দন 18,871 ভোট বাই মেজেন খা বিজেপি বদল নি বাতাইনাই বিন্দু দেবনাথ বিজেপি বদল নি বাতাইনাই বিন্দু দেবনাথ মানখা 30,017 ভোট তেই সিপিআইএম নি বাতাইনাই কৌশিক চন্দা মাংখা 11,146 ভোট ধনপুর তে বক্সনগর আজুক থাইও বিজেপি বদল নি বাতাইনাই রক গোবাং ভোট মারিবাই খপ্লাই উমানি টংথকমাও ফাশাল শাইরিগো রাজাখর আগুলিনি লাহারো হিম্বত খ্লাইখা বিজেপি মানজাখা হাস্তিনি মন্ত্রী অকরা ডক্টর মানিক সাহা হাস্তি বিজেপি নি আজুক ফাং রাজীব ভট্টাচার্যতেই হাস্তিনি কসাম ডেপুটি সিএম জিষ্ণু দেববর্মা বিজেপি নি খরক নি খপ্লাই উনাই রংনো লগিও তুইই বিজেপি তাংনক বসকাং নিশমি জ্যাংজাখা রেলি খামকতর তামানি লগি লগি বাজি পেখাক রুমানি বাইখে রাজাখর আগুলিনি লাহার গনাঙ্গই মশালাইখা বিজেপি নি যত আদং রক
Raza Khoraguli Nishimi Pranomni Kokthum, Chini Khorang. Tini ni koktoma ashuk jora tuino, tebo haste hayung te hakotor ni koktoma shaimana ni bagai, joya oi naitung di Chini Khorang. তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই থাকে শুধু লংতরাই কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই চাই শুধু লংতরাই লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই পানি সারে গা সারে পা মাগা স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন। পানি সারে গা সারে পা মাগা স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন।
মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি, কতই খেলা আপন মনে। বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা।